Last Michigan! Last Southern! Last Michigan! Last Southern! Last Michigan! Last Southern! Sir, voice the flag! Sir, एक साथ सल्यूट सर को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने एक साथ राष्ट्रगीत शुरू कर जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब युवा में जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद चमका कहकशां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसकी ए गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में समझो वही हमें भी दिल हो जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का पर्वतों सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का वो संतरी हमारा वो पासबा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ गुलशन है जिनके दम से रश्के जहां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा ऐ आबे रोदे गंगा ओ दिन है याद तुझको ऐ आबे रोदे गंगा ओ दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा
کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ وہی ہے میرا وطن، وہی ہے بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نور ہے نبی کا کر ٹھہرا جہاں سفینہ، رفعت جس زمین کی، رفعت جس زمین کی، بام فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے جس کی فضا میں جینا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Good morning everyone, Honorable President, respected teachers and my beloved brothers. My name is Muhammad Zahid and I wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is our national festival and today we are celebrating 77th Independence Day of our country. On this day, in 1947, our country got independence from the British rule. Many great leaders sacrificed their lives to get freedom for India. Due to brave warriors, we are living peaceful life. Many great leaders sacrificed their lives for our country, like Pandit Jawaharlal Nehru, Gandhi Ji, Maulana Abul Kalam Azad Rahimahullah, Bhagat Singh, and many others fought to make India free from the British rule. We are grateful to our freedom fighters. We should proud to be an Indian. So, in this occasion, let's all pledge to do our best and make our country the best country in the world. Thank you. Wama alayna illa al-balagh. میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال ورثۃ الانبیاء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائق صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز حضرت علماء کرام اور مہمانان اعظام اور میرے مشفق و مربی اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ ہیں، منموہن جھیل اور آبشار ہے، مختلف مذہب و ملت، دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، کوئی پتھروں کو پوجتا ہے تو کوئی درختوں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کرتا ہے، کوئی گاؤ ماتا کہہ کر اس بھگوان کا درجہ دیتا ہے تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے۔ اسی دھرتی نے جہاں بڑے بڑے گنہگاروں کو جنم دیا ہے، جہاں بڑے بڑے پاپوں کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء، صلحاء، عباد الزہاد کی پرورش و پرداخت کی ہے۔ ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اس کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے، ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس کی مٹی اور سبزے سے پیار ہے، اس کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع اور عریض صحراؤں سے پیار ہے، اس کے جھیلوں اور آبشاروں سے پیار ہے، اس کے مساجد و مدارس سے پیار ہے، اس کے محلات و قلعات سے پیار ہے۔
इसीलिए इसकी इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत को हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसकी गोद की रक्षा को अपना धर्म तस्वुर करते हैं, इसके ज़र्रे ज़र्रे की सियानत को अपना ईमान गर्दानते हैं, क्योंकि जिस मजहब के हम मानने वाले हैं, जिन कवानीन की हम पैरवी करते हैं, उसने हमें बेवफाई नहीं बल्कि वफादारी का सबक दिया है, एहसान फरामोशी नहीं बल्कि एहसान शनासी का सबक दिया है, उसने हमें बुज़दिली नहीं बल्कि हौसला दिया है, उसने हमें लोमड़ी की अय्यारी नहीं बल्कि शेर का दिल अता किया है, उसने हमें तलवार के साए में तोपों और टैंकों से टकराने का हौसला दिया है। अरे सरजमीन मक्का से पूछ लो, सरजमीन मदीना से पूछ लो, मिस्र शाम से पूछ लो, रूस और ईरान से पूछ लो, रोम और फारस से पूछ लो, अंदलुस और स्पेन से पूछ लो कि कैसी कैसी वफादारी का सबूत हमने पेश किया है। जब हम मक्का में थे तो मक्का के साथ वफादारी की थी, मदीना में थे तो मदीना के साथ वफादारी की थी, शाम में थे तो शाम के साथ वफादारी की थी, रूस और ईरान में थे तो रूस और ईरान के साथ वफादारी की थी, रोम और फारस में थे तो रोम और फारस के साथ वफादारी की थी, अंदलुस और स्पेन में थे तो अंदलुस और स्पेन के साथ वफादारी की थी। और जब हम अपने अकाबिरीन की शक्ल में इसी हिंदुस्तान और भारत में थे तो उस वक्त हमने ऐसी वफादारी का सबूत पेश किया कि दुनिया हैरान और शशकर है। इसी भारत की इस्मत और इफ़्फ़त की हिफाजत की खातिर हमने गोलियां खाई, तोप और टैंकों के निशाने बने, फांसी के फंदों पर चढ़ना पड़ा, जेलों की मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया, नजर आतिश कर दिए गए। ऐ सरज़मीन हिंद सुन और गौर से सुन, मैं अपनी वफादारी की उदात सुनाने जा रहा हूँ। किसी शायर ने कहा, आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, आज की बदहाल दुनिया के भी दिन फिर जाएंगे, ऐ मौर्रिख़ हम अगर तारीख दोहराने लग जाएंगे। जब हिंदुस्तान की सरजमीन में अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा और वो अपने शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे, जब बाशिंदगान हिंद पर तरह तरह के जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे, जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीनों से भी अर्जा होने लगा, तो ऐसे नाजुक दौर में जिसने सबसे पहले इल्म के बगावत बुलंद किया और मुहद्दिस कबीर नाज़िर शुदन शाह अब्दुल अज़ीज़ बिन वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी है। शाह अब्दुल अज़ीज़ का फतवा किया था, गोया एक बरक़त तमा था जो दुश्मनों के नहब तमन्ना पर गिर पड़े, अंग्रेज की नींद हराम हो गई, जगह जगह आज़ादी के शौले भड़कने लगे, जगह जगह आज़ादी के परचम लहराने लगे, सीनों में वलवले मचलने लगे और हौसला ने अंगाइयां लेने शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, ये एक हकीकत है कि अगर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में उलमाए किराम शरीक ना होते तो हिंदुस्तान कभी आज़ाद ना होता। अगर ये सरखेल आज़ादी ना होती तो तहरीक आज़ादी न चलती, तहरीक बालाकोट न चलती, तहरीक रेशमी रुमाल न चलती, तहरीक खिलाफत न चलती, हिंदुस्तान छोड़ो मुकद्दमा वहाबिया न चलता, साला अंबाला केस न बनता। अलगर्ज उलमाए किराम ही ने अपने खून जिगर से औरों से आज़ादी की हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। इस शायर ने कहा, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन है इसका व मजहब का कफन है, जो पैरहन है इसका व मजहब का कफन है। गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबुव्वत में वतन और ही कुछ है। अक़वाम में मखलूक़ खुदा बढ़ती है इससे, अक़वाम में मखलूक़ खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लामी की जड़ कटती है इससे। बरादरान इस्लाम, चुनांचे 1857 की जंग आज़ादी में दो मुहाज बनाए गए, एक मुहाज अंबाला जिसकी क़ियादत हजरत मौलाना जाफर थानेसरी के पास थी और दूसरा मुहाज शामली पर जिसकी क़ियादत हजरत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास थे। उसमें बड़े बड़े उलमा सुलहा शहीद हुए। उसी जंग में हजरत मौलाना कासिम नानूती रहमतुल्लाह अलैह ज़ख्मी हुए। उसी जंग में हजरत मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह ज़ख्मी हुए। उसी जंग में हाफिज जामिन शहीद हुए। उस 1857 की जंग आज़ादी में 2 लाख मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 51,500 उलमा किराम थे। दिल्ली के अंदर 500 उलमा किराम को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। 1861 में 3 लाख कुरान करीम को नुस्खे को बदबख्त अंग्रेजों ने जला डाला। उसके बाद ही उलमा किराम को खत्म करने का फैसला कर लिया। अंग्रेज मुअर्रिख थॉमसन लिखता है कि 1864 से लेकर 1867 तक इन 3 सालों में अंग्रेजों ने 14,000 उलमा किराम को तख्तादार पर लटकाया। थॉमसन कहता है कि उलमा किराम को जिस्मों को तांबे से दागा गया। थॉमसन कहता है कि उलमा किराम को सुअरों की खालों में बंद करके तन्नूरों में डाला गया। थॉमसन कहता है कि उलमा किराम को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधा करके नीचे से हाथी को चला दिया गया। थॉमसन कहता है कि लाहौर की जामा मस्जिद जिसके सिहन में अंग्रेजों ने फांसी का फंदा बनाया था, उसमें एक दिन में 80 उलमा किराम को फांसी दी जाती थी। थॉमसन कहता है कि लाहौर के दरियाए रावी में 80 उलमा किराम को बोरियों में बंद करके दरियाओं में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। उन्हीं शहदायान इस्लाम में शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी और हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी भी है, जिनको आज दुनिया असीरान माल्टा से जानती है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ ऐसी तहरीक चलाई कि अकल इंसानी हैरान और शस्तर रह जाती है, जिसे तहरीक रेशमी रुमाल से जाना जाता है। शेखुल हिंद के हर दिल अजीज शागिर्द शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी है, जिन्होंने खिलाफत कॉन्फ्रेंस कराची में ऐसे वक्त में शिरकत की कि उन्हें गोली मार देने का हुक्म मिल चुका था। लोगों का ख्याल था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, मगर लोगों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई जब वो मर्द मुजाहिद कफन बरदोश होकर स्टेज पर आया। उसी कॉन्फ्रेंस में हजरत ने अंग्रेजों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए फरमाया,
लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। हजरत ने शायर पढ़ा, लोग जोश में आधे घंटे तक मुसलसल नारे लगाते रहे और फिर उलमा की कुर्बानियां और फिर अपने एक फतवे की जानिब इशारा करते हुए अंग्रेज को मुखातब करके फरमाया, खिलौना समझ के न बर्बाद करना, खिलौना समझ के न बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी के फौजों में हुर्मत के फतवे, फिरंगी के फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए हुए हैं। वो शजर आजादी के खूं देकर सींचा था हमने, तो फल उसके पकने को आए हुए हैं। ए सरजमीन हिंदुस्तान, सुना तुमने यह हमारी वफादारी की तारीख और उसकी रुदाद, और आज हम पूरे यकीन और हौसले के साथ कहते हैं, आज भी अगर कोई नापाक कदम तेरे सीने पर डालेगा तो उसकी पाँव को हम काट डालेंगे। अगर कोई अंगुष्ठ नुमाई करेगा तो उसकी उंगलियों को हम तराश डालेंगे। अगर कोई तुम्हारी इस्मत और इफ़्फ़त को दागदार करना चाहेगा तो हुसैन अहमद मदनी बनकर उसकी हिफाजत हम करेंगे। अगर कोई तुम्हारे इज्जत और नामूस को ताराज करना चाहेगा तो महमूद उल हसन देवबंदी बनकर उसकी रक्षा हम करेंगे। अगर कोई लालची निगाह से तुम्हें देखने की कोशिश करेगा तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बनकर हम उसकी आंखें निकाल डालेंगे। अगर कोई तुम्हारे बोझ सोने करना चाहेगा तो हिफ्जुर रहमान सिवा हारवी बनकर उसका कलेजा हम साफ कर डालेंगे। अगर कोई तुम्हारा सिंगार छीनना चाहेगा तो अबेदुल्लाह सिंधी बनकर उसके सर के 2 टुकड़े कर डालेंगे। अगर कोई तुमसे तुम्हारा सावन गस्ब करना चाहेगा तो उसकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर डालेंगे। इसी शायर ने कहा, जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे, जख्म खाएंगे मुस्कुराएंगे और फिर इनकलाब लाएंगे। ए भारत की धरती, इंसाफ और दयानतदारी के साथ बताओ कि वफादारी हमने की है, तुम्हारी इज्जत और नामवरी की खातिर खून हमने बहाया है, तुमको तुम्हारी मनचाहे खुशियां हमने अता की है, और आज हम अपने दीन और धर्म की खातिर, अपनी आजादी की खातिर सर कटा सकते हैं, सूली पर चढ़ सकते हैं, जेलों की मुशक्कतों को झेल सकते हैं, बारूदी शौलों में झुलस सकते हैं, लेकिन अपने दीन और धर्म पर और मजहब और मिल्लत पर और वतन पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इसी शायर ने कहा, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, अगर जिद पे आ जाए तो कोहराम मचा देंगे। बस मैं अपनी तकरीर को इस शेर के साथ खत्म करता हूँ। मिलेगी मंजिले मकसूद, मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से करो इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से करो इस्लाम कहता है। हम अपने जिगर के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हीरा से भर दिया था मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही तवील उम्र दरकार है, इसलिए सुनने को हमारी दास्तां और आंखें मुख्तसर में नहीं। अब इसके बाद के मेरी खिताब कहने के लिए मैं हम सब के सरपरस्त हज़रत मौलाना मोहम्मद सलीम साहब नदवी से मुल्तमिस हूँ कि वो अपनी तकरीर पेश करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अरसिल मअय बनी इसराइल। आज 15 अगस्त 2024 में हम खड़े हैं और आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं। आज याद करने का दिन है कि कुर्बानियों के बाद ही आज़ादी मिलती है, और याद रखने का दिन है कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी वो कोई मामूली किस्म के लोग नहीं थे। आज याद करने का दिन है कि किस हौसले और जज्बे के साथ उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुल्क को संवारने, बचाने, आगे ले जाने का अहद करें। तारीख़ आज़ादी के मौजू पर जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, धीरे धीरे करके उलमा के नाम मिटाए जाने की बड़ी चालाकी के साथ कोशिश की गई। ज़रा आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियाँ दी, क्या उनके साथ ये अच्छा सलूक है कि हम उनके नाम मिटाए जाएं या उनके नाम बाकी रखे जाएं? ये इस मुल्क के साथ वफादारी नहीं होगी अगर इस मुल्क पर जान निछावर करने वालों के नाम मिटाए जाएं। सिलेबस की किताबों में धीरे धीरे करके मुसलमानों के उलमा के नाम मिटाए गए। हमें अहद करना है आज कि इस मुल्क की तारीख को हमें पढ़ना है, इस मुल्क की तारीख को यहाँ के रहने वालों तक पहुँचाना है। ये जिम्मेदारी हमारी है। अगर मुल्क की आज़ादी की तारीख पढ़ी जाए तो हमें यह साफ मालूम होता है
کہ اس ملک میں جتنی تحریکیں آزادی کے لیے کی گئی ان تحریکوں کی کمان مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، علماء کے ہاتھ میں تھی، کیونکہ انگریزوں سے مقابلہ کرنے کی جرأت و ہمت سب سے پہلے اگر کسی قوم میں پیدا ہوئی وہ مسلمان تھے، اس کی قیادت علماء کرتے تھے۔ آج بس آزادی کے دن میں ہم چند نام لیتے ہیں کہ پنڈت جواہر لال نہرو کا نام لیتے ہیں، ولبھ بھائی پٹیل کا نام لیتے ہیں، مولانا محمد علی کا نام لیتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ اس ملک کی آزادی کی تاریخ 250 سال کی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 1857 کی جنگ پہلی جنگ آزادی ہے، یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ یعنی آزادی کی تاریخ میں بھی تقریباً 100 سال کی تاریخ چھپائی جا رہی ہے۔ وہ کون سی تاریخ چھپائی جا رہی ہے وہ ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، یہ آنے والی نسل کو پہنچانا پڑے گا کہ کون سی تاریخ ہے وہ ملک کی جو چھپائی جا رہی ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری بنتی ہے۔ تاریخ میں اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ بھارت میں جب انگریز آئے تھے سب سے پہلے جس دل میں اس کا ادراک لیا، اس کا احساس ہوا، وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے مکتوبات پڑھے جائیں، حضرت مجدد الفسانی کی زندگی پڑھی جائے، انہوں نے اپنے تلامذہ میں یہ روح پھونک دی اور بتا دیا انگریز یہاں تجارت کی غرض سے نہیں آئے، انگریز یہاں غلام بنانے کے لیے ہمیں آئے۔ اسی کے نتیجے میں یہ جذبہ چلتا رہا۔ 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ ملک دارالحرب ہے۔ دارالحرب کا مطلب یہ تھا کہ یہ ملک غلام ہو چکا ہے، اس ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے ہمارا جدوجہد کرنا، قربانیاں دینا ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن 1803 سے پہلے 1757 میں سراج الدولہ بنگال میں اور 1799 میں میسور میں سلطان ٹیپو کئی جنگیں لڑ کر کے اس ملک کے لیے بلیدان دے چکے تھے۔ کون ان کو آج یاد کرتا ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں سلطان ٹیپو کا نام بدنام کیا جا رہا ہے۔ کس کا نام بدنام کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ علماء صادق پور کو آج کون جانتا ہے؟ مولانا حضرت سید احمد شہید، حضرت اسماعیل شہید جو شاگرد تھے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے، جو بالاکوٹ کے میدان میں شہادت پائے۔ یہ بالاکوٹ کی شہادتیں کیوں ہوئی؟ یہ علماء صادق پور کون ہیں؟ انہوں نے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی؟ یہ سب تاریخ پڑھنے اور دہرانے کی ہے۔ اور پھر 1857 کے بعد مشترکہ جدوجہد شروع ہوئی ہے۔ 1857 کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہندو اور مسلمان شریک تھے۔ 1857 سے پہلے جتنی آزادی کی لڑائیاں لڑی گئی اس میں تنے تنہا مسلمان تھے، جس کی وجہ سے یہ تاریخ چھپائی گئی۔ 1857 پہلی جنگ آزادی کی کوشش نہیں ہے، 1857 سے پہلے 100 سال کی تاریخ چھپائی گئی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس ملک کے ساتھ یہ وفاداری ہے۔ آج آزادی کے ساتھ ہم گھوم رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اپنی بات رکھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں آزادی بڑی قربانیوں کے بعد ملی۔ 1857 کے بعد جو ملک کے حالات بدلتے گئے، مشترکہ جدوجہد شروع ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام صرف مدرسے کی حیثیت سے نہیں ہوا تھا، ایک بڑی تحریک کے جذبے کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اسیر مالٹا بنے، انہوں نے انجمنیں بنائی، انہوں نے تحریکیں چلائی۔ 1915 میں ان کو قید کیا گیا، مالٹا کی جیل میں بھیجا گیا، پھر اس کے بعد آزاد ہو کر آئے۔ 1919 میں جمعیت کا قیام ہوا۔ جمعیت کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ملک کو آزاد کرنا تھا۔ آج جن کے ہم نام لیتے ہیں وہ اخیر کے سرما ہیں، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے ناخن کٹائے ہیں، جنہوں نے جانیں قربان کی ہے، جنہوں نے جائیدادیں لٹائی ہیں، جنہوں نے اپنی اولادوں کو قربان کیے۔ آج دوبارہ سر نو ان لوگوں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ یہ سب قربانیاں کیوں دی گئی تھی؟ یہ قربانیاں اس لیے دی گئی تھی کہ ہم غلام بننا نہیں چاہتے اور ہم غلام بن کر بنے رہنا نہیں چاہتے۔
یہ آزادی کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ملک آزاد ہو کر 70 سے زیادہ سال ہو گئے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ملک میں باہر سے کوئی آ کر اس ملک کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، پھر ہم حضرت شیخ الہند بن کر کھڑے رہیں گے، ہم پھر شیخ الاسلام بن کر کھڑے رہیں گے اور اس ملک کو غلامی سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگر اس ملک میں دوبارہ کوئی اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نفرت پیدا کریں گے، جو نفرت پھیلائیں گے اور اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر یہاں رہنے والوں کو غلام بنانے کی کوشش کریں گے، پھر ہم تیار رہیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے۔ اس لیے آج کا دن 15 اگست ہمارے جوش اور ولولے کو، حوصلے اور جرأت اور جسارت کو ہمت دیتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہمیں دوبارہ عہد کرنا ہے۔ یہ عہد کرنا ہے کہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک آزاد ہوا ہے، اسے بچانا بھی ہے، اسے آگے بھی لے کر چلنا ہے اور اسے کبھی غلام ہم بنانے نہیں دیں گے، اور اسے یہ آزاد ہوا ہے، بڑی قربانیوں سے آزاد ہوا ہے اور اس کو ہم آزاد رکھیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ امید ہے میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آج میں ہمارے بچوں سے گزارش کروں گا آزادی کی تاریخ پڑھیے گا اور اس تاریخ کو پی لیجئے اور آنے والی نسلوں تک پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا وطن وہی